Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Nanda Salsabila. My student ID is 1925089 3. Today, I would like to present two topics related to computers, which are inside the computer and hardware. Let's begin. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsabila dengan NIM 1925089 3. Hari ini saya akan mempresentasikan dua materi tentang komputer, yaitu inside the computer atau apa aja yang ada di dalam komputer dan hardware atau perangkat keras. Computer basics. Definition of a computer. A computer is a machine that can be programmed to process data or information. Represent in a form it understands based on arithmetic or logical computational rules. Computers are also characterized by their ability to store programs and data. Function of a computer. First, data processing. Converts raw data into useful information. Second, data storage. Stores data temporarily or permanently. Third, input. Receives data from device like keyboard and mouse. Fourth, output. Display result through monitor, printer, or speakers. Fifth, communication. Shares information via internet and networks. Six, productivity tool. Help with tasks like writing, calculating, and designing. Example of a computer use. Education and business. E-learning, documents, data, management, and emails. Communication and media. Chat apps, video meetings, and social media. Creative and industry. Design, entertainment, healthcare, and banking. Jadi, definisi komputer, komputer adalah mesin yang dapat diprogram untuk memproses data atau informasi yang dipresentasikan dalam bentuk yang dipahaminya berdasarkan aturan aritmatika atau logika komputasi. Komputer juga dicirikan oleh kemampuannya untuk menyimpan program dan data. Fungsi komputer. Yang pertama, pemrosesan data. Mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Kedua, penyimpanan data. Menyimpan data sementara atau permanen. Ketiga, input. Menerima data dari perangkat seperti keyboard dan mouse. Yang keempat, output. Menampilkan hasil melalui monitor, printer, atau speaker. Yang kelima, komunikasi. Berbagi informasi melalui internet dan jaringan. Yang keenam, alat produktivitas. Membantu tugas-tugas seperti menulis, menghitung, dan mendesain. Contoh penggunaan komputer. Pendidikan dan bisnis. Learning, dokumen, manajemen data, dan email. Komunikasi dan media. Aplikasi obrolan rapat video dan media sosial. Kreatif dan industri. Desain hiburan, perawatan kesehatan, dan perbankan. Main components. Hardware. Definition: physical parts of a computer that can be seen and touched, like CPU, RAM, keyboard, monitor. Function: input, process, store, and output data. Types: input device, processing device, storage device, output device, and networking device. Software definition: programs and instructions that control the computer and its hardware. Function: manage and operate hardware to perform specific tasks. Types: operating system, application, software, programming software, and utility software. Users, brandware. Definition: people who use and operate the computer system. Function: control, manage, and give instruction to the computer. Examples: student, teachers, programmers, and office works. Jadi, definisi dari hardware itu dia adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, RAM, keyboard, monitor. Fungsinya yaitu memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data. Jenis-jenisnya itu ya seperti perangkat input, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan, perangkat output, dan perangkat jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak. Definisinya yaitu program dan instruksi yang mengontrol komputer dan perangkat kerasnya. Fungsinya mengelola dan mengoperasikan perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
Jenisnya yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pemrograman, dan perangkat lunak litilitas. Yang ketiga ada pengguna atau brandware, yaitu definisinya ya adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan sistem komputer. Fungsinya yaitu untuk mengontrol, mengelola, dan memberikan instruksi kepada komputer. Contohnya yaitu siswa, guru, programmer, dan pekerja kantoran. CPU Central Processing Unit. Definition. The CPU is the main internal hardware components known as the brain of the computer. It is responsible for processing data and executing all instructions in the system. It receives input, process it, and produce output. Function. The CPU performs four main tasks. First, fetching instruction from memory. Second, decoding them into understandable commands. Third, executing calculation, arithmetic, and logic. And controlling all system operation. Main components. First, ALU, arithmetic logic unit, handles calculating and logical operations. Second, control unit, CU, directs and manage the flow of data and instruction. Third, register, store temporary data during processing. Fourth example, Intel Core, E3, E5, E7, AMD Ryzen, and Apple M series processors. Jadi, definisi CPU adalah komponen perangkat keras internal utama yang dikenal sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk memproses data dan mengeksekusi semua instruksi dalam sistem. CPU menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Fungsi CPU. CPU melakukan 4 tugas utama, yaitu mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat dipahami, mengeksekusi perhitungan seperti aritmatika dan logika, dan mengontrol semua operasi sistem. Yaitu komponen utama. Ya, ada arithmetic logical unit, menangani perhitungan dan operasi logika. Ada unit control, mengarahkan dan mengelola aliran data dan instruksi. Register menyimpan data sementara selama pemrosesan. Contohnya yaitu prosesor Intel Core i3, i5, i7, AMD Ryzen, dan Apple seri M. Next, RAM. Random Access Memory. Definition. RAM is a hardware component that acts as short-term memory, storing data temporarily while the computer is running. It is volatile, meaning data is lost when the device is turned off. Function. Stores active data for quick access, supports multitasking, and improves system speeds and responsiveness. It also serves as a workspace for the CPU to process instruction. Characteristic: high speed compared to HDD or SSD, temporary storage, and measured in type like DDR4 or DDR5. Performance impact: 4 to 8 GB basic tasks, browsing, office work. 12 to 16 GB multitasking, editing, gaming. 32 GB plus professional and heavy task. Jadi definisi RAM adalah komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai memori jangka pendek, menyimpan data sementara saat komputer berjalan. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat perangkat dimatikan. Fungsinya yaitu menyimpan data aktif untuk akses cepat, mendukung multitasking, dan meningkatkan kecepatan serta responsitivitas sistem. RAM juga berfungsi sebagai ruang kerja bagi CPU untuk memproses instruksi. Karakteristik: kecepatan tinggi dibandingkan HDD atau SSD, penyimpanan sementara, dan diukur dalam tipe seperti DDR4 atau DDR5.
Dampak kinerja 4-8 GB. Tugas dasar seperti browsing atau pekerjaan kantor. 12-16 GB multitasking, pengeditan, bermain game. 32 GB plus tugas profesional dan berat. Computer storage definition. Storage is a hardware component used to store digital data such as file, application, and operating system, either permanently or temporary. Function saves data securely, manage files, and allows backup and recovery. Difference from RAM. Storage is permanent, data remains after shutdown, while RAM is temporary. Types of storage. First, internal SSD. Second, external flash drive, external hard drive. Third, cloud storage, Google Drive, Dropbox. Fourth, importance and ensures data availability, safety, and easy access anytime. Jadi, definisinya adalah penyimpanan adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti file, aplikasi, dan sistem operasi, baik secara permanen maupun sementara. Fungsinya menyimpan data dengan aman, mengelola file, dan memungkinkan percadangan dan pemulihan. Perbedaannya dari RAM, penyimpanan bersifat permanen, data tetap ada setelah dimatikan, sedangkan RAM bersifat sementara. Jenis penyimpanannya itu ada internal, HDD, SSD, external, flash drive, and hard drive external, penyimpanan cloud, Google Drive, Dropbox. Pentingnya untuk memastikan ketersediaan data, keamanan, dan akses mudah kapan saja. Next. Motherboard. Definition. The motherboard is the main circuit board that connects all computer components such as the CPU, RAM, storage, and GPU, allowing them to communicate and work together. Function. Provides power, manage data transfers, and act as the central connection for all hardware components. Main components: CPU socket, RAM slots, PCLA slots for GPU storage ports, SATA, M2, and chipset. Types: ATX micro ATX, mini ETX, and eFX. Role in computer. Supports processor, installation, memory connection, storage device, and external ports USB, audio LAN. Jadi definisi motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan GPU, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Fungsi menyediakan daya, mengelola transfer data, dan bertindak sebagai koneksi pusat untuk semua komponen perangkat keras. Komponen utama soket CPU, slot RAM, slot PCLA untuk GPU, port penyimpanan SATA atau M2, dan chipset. Tipenya yaitu ATX, micro ATX, mini ITX, dan eFX. Peran dalam komputer. Mendukung instalasi prosesor, koneksi memori perangkat penyimpanan, dan port eksternal USB, audio LAN. I will continue with the second topic, which is hardware. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu hardware. What is hardware? Hardware refers to all physical components of a computer that can be seen and touched. It includes parts such as the CPU, RAM, keyboard, mouse, monitor, and printer, each with its own function. Hardware is responsible for carrying out process and producing output, but it works together with software to run commands and make the computer operate properly. Jadi, perangkat keras mengacu pada semua komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ini termasuk bagian-bagian seperti CPU, RAM, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Masing-masing dengan fungsinya sendiri. Perangkat keras bertanggung jawab untuk menjalankan proses dan menghasilkan output, tetapi ia bekerja sama dengan perangkat lunak untuk menjalankan perintah dan membuat komputer beroperasi dengan benar. Next slide. Functions of hardware.
Input receives data and comments from user drug device like keyboard, mouse, and microphone. Processing. Process data into useful information using components such as the CPU and RAM. Output. Display or present the process result through monitor, printer, or speaker. Storage. Stores data temporarily RAM or permanently HDD or SSD for future use. Jadi, input menerima data dan perintah dari pengguna melalui perangkat seperti keyboard, mouse, dan mikrofon. Pemrosesan memproses data menjadi informasi yang berguna menggunakan komponen seperti CPU dan RAM. Output menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan melalui monitor, printer, atau speaker. Penyimpanan menyimpan data sementara RAM atau permanen HDD atau SSD untuk penggunaan di masa mendatang. Next. Types of hardware. Input device used to enter data and commands into the computer, like keyboard, mouse, scanner, and microphone. Processing device handle data processing and control system operations like CPU, motherboard, GPU. Output device display or present the result to users like monitor, printer, speakers, projector. Storage device store data temporarily or permanently like RAM, HDD, SSD, flash drive. Peripheral device, additional device that supports computer function like modem, external device, and network device. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Perangkat pemrosesan menangani pemrosesan data dan mengontrol operasi sistem kayak CPU, motherboard, GPU. Perangkat output menampilkan atau menyajikan hasil kepada pengguna seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Perangkat penyimpanan menyimpan data sementara atau permanen seperti RAM, HDD, SSD, dan flash drive. Selanjutnya ada perangkat periferal, perangkat tambahan yang mendukung fungsi komputer seperti modem, perangkat eksternal, dan perangkat jaringan. Next. Computer hardware components. First, input device. Input device are hardware used to enter data and instruction into a computer system. They convert physical actions into digital signals. Second, processing device. Processing device are hardware components that process data and control the operation of a computer system. Third, storage device. Storage device are hardware used to store data and information either temporarily or permanently. They keep files, application, and system data. Fourth, output device. Output device are hardware that display or present the result of process data in form such as text, image, audio, or video. Jadi perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini mengubah tindakan fisik menjadi sinyal digital. Lalu yang kedua ada perangkat pemrosesan adalah komponen perangkat keras yang memproses data dan mengontrol operasi sistem komputer. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi baik sementara maupun permanen. Perangkat ini menyimpan file, aplikasi, dan data sistem. Lalu yang keempat ada perangkat output, adalah perangkat yang menampilkan atau menyajikan hasil data yang diproses dalam bentuk seperti teks, gambar, audio, atau video. Next. Conclusion. In conclusion, computers consist of many important components that work together to process, store, and display data effectively. Components such as the CPU, RAM, motherboard, storage device, input device, and output device each have their own function, while hardware, software, and users work together to ensure the computer system operates properly. By understanding both the internal computer system and hardware, we can use technology more effectively in education, communication, work, and daily life. Jadi kesimpulannya, komputer terdiri dari banyak komponen penting yang bekerja sama untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan data secara efektif. Komponen seperti CPU, RAM, motherboard, perangkat penyimpanan, perangkat input, dan perangkat output masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Sementara perangkat keras, perangkat lunak dari pengguna bekerja sama untuk memastikan sistem komputer beroperasi dengan benar. Dengan memahami sistem internal komputer dan perangkat kerasnya, kita dapat menggunakan teknologi secara lebih efektif dalam pendidikan, komunikasi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.